Oh, Kayla. Paano daw hilik ni Paano Lola? hilik ni Lola? Paano hilik ni Lolo pala, ni Lolo? Eh, paano mangulangot si Len? Paano mangulangot si Len? Ano daw mga wala? Paano mangulangot si Len? Paano? Ano ba yun? Ayaw daw niya, girls. Ayo. Ayo. Galit. Huwag ka na lang. Bumag. Inuubo naman si Lola. Inuubo sila. Tawa ng dalaga, dali. Tawa ng dalaga, dali. Tawa ka muna. Tawa ng dalaga. Nangihingi pa, nangihingi. Oh, picture ka, picture. Picture ka daw. Picture si Kayla. Picture. Wow. May nag-text. Text ka, text. Oh, text sa'yo. Tumawag naman, hello. Hello? Kring! Tumawag, hello. Kring! Hello, mama? Hello, mama. Mama. Papa. Ate. O, picturean mo ulit yung sarili mo. Picture ka daw, Picture, Kayla, picture. dali. Picture si Kayla, dali. Picture ka daw, dali. Oh, 1, 1, 2, 3. 3. Oh, smile daw, dali. Smile. Smile, dali. Pipicture ka doon, smile. Picture. Oh, binabaliktad pa yung cellphone eh. Oh. Tinataas pa nga eh. Ano, tingin mo? Picture. May nag-text Text, na text, naman. text, text. Dali. Oh, reply ka, dali. Text. Text. Picture. Picture. Wow, 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 wow. Hep, hep. Hep, hep. Hep, hep, hooray. Chicken. 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 Oh, chicken. 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 Nakataas lang kamay.